Nico in the house. Lloyd. Hi guys, welcome to my vlog. Bro, buto ba na yung Vlogadag bay. Oh, nga na on saan pag-replace to shock absorber. Good pa tanan bay. Gold pa ni Ron? Kasi na pa na idukdukonon dia, buldukdukan na lang daan. Tulog mo na yaw, nag-gold mo ng host bro. So nata sa NRS karon. Welcome to my vlogs. Ato mga out kina mga amigo. Pagdaliin taon mo kay tagong mata. Tago. Yung tago may maabot, may kadlaon, may apo gamon. Buntag ang gamutulog. Lloyd, andam na tong humba Lloyd. Gawin ni, baliktad ni murang wakwak. Gwapo kay to aquarium ni bota mo Lloyd eh. Lloyd, musta na anak Gigi Lloyd? Dako na anak Gigi Lloyd. Gago. Apa? Meron lang ang dito. Ge, atras. Lloyd. Andan nang limpo kay moto na ko diaron. Oh, palungo si kuno. Oh. Sobrang galang. Ano? Nagabot mo Lloyd? Ano nagabot? Repcat by Sean. Hugawa sa lens ay sa kuno eh. Rear sheet asa? Rear windshield. Gino. Abrihan kuan, headlight. Abrihan kuan baggage. I-on ba 'yon? 45. Last.